Abaikano tini srangsalni simi Korbuk subdivision COVID vaccination first dose tei second dose rejak baimani yagulo Korbuk block tei SDM office tei CDPO office tei inspector office no khoboi joto officer rok no puila precautionary dose rejakha aboni logi logi o kokbo shakha Dr. Donamoni Tripura ang sakbai thangsi o precautionary vaccine no rubui tongo hinke tamono kirinani kok tong hnei lukurokno nanani bagai kok kacharkha joto media borokno actually sini omo je tabo covid vaccination जों चेन माने तो अनेक स्कांगनो सिनि चेन तो माने फियाबा ताबो के विशेष करे जरा प्रिकॉशनरी डोज जों जे ताबो रय तो माने के जरा थर्ड डोज बा सेकंड डोज ना पाइजा बरकनि क्षेत्र के बो प्रिकॉशनरी डोज आर जरा फर्स्ट डोज ना के सेकंड डोज ना याको बरनबो सेकंड डोज ना नायबो तंगो गे ताबो जे ऑफिसो तिनि जे रजाक माने इनके तिनि थांनाय 24 तारिख सिमि जों ऑफिस नि वासे शेड्यूल कारिगे रेखा बंका ताबो करबो ब्लॉक एसडीएम ऑफिस CDP office and inspector of school office or bukni andar jeng abato special drive nagai jeng office schedule khaida po tika ni ramani bongka covid vaccination precautionary dose okay boke jeng first dose second dose namani yagulo second dose ni aro 9 mas ni poregono aba precautionary dose nawo ang sakphangbo thangnai 24 tarikh already na paikha kichung ya kahamno engkai angbo je ब्लॉगो थांगै ताव ऑफिस कागै जों ताव प्रिकॉशनरी दूसरे दङ अरो जागागो पब्लिक जनरल पब्लिक नि बर फाइबो अरो टिका ना फाइ दङ ताबो ओंखाय आंखो जतनबो आं रिक्वेस्ट खाइरो जतनबो आं कइयो जत ताबो सेकंड डोज नामानि यागुलो फनो प्रिकॉशनरी डोज नामानि बागै एबं वीडियो हिमसेल्फ बो वीडियो साखफांबो तिनि आं नुखा बो करबो ब्लॉग नि वीडियो बनि जोबोद टिका नाका प्रिकॉशनरी डोज नाका ओंखाय आंबो साखफा आंबो नाजा जत ब्रह्म नानान आं कयो gan apna sungde media ni bisudi bang koyo abo kono kirna kokre abo ang sakphang se nijo nai tong inke bat jong bose kono nya inke bat kono abo safe abo injection se abo kirna kokre joto nanan bakang koyo inke tini jorate ang je khobor namani ke tabo je blog already 21 jon ro paika inke baki office to soli tong khobo to payako inke to apo to tabo jote 24 tarikh ni special drive je chenmani आगे वो चलित हो फिर 24 तारीख स्पेशल ऑफिस सेनमानी अब जों अलरेडी 200-300 काछाकाछि जों रखा तो बसकांबो आबार चलिनाय एवं जनरल पब्लिक नि बागैबो चलिनाय सब सेंटर गोबो जों थांगरनाय पाराबसि हायबो जोंरनाय जतन हामबाय 25 तारिख जरा स्पेशल वैक्सीनेशन चलेना गबके तो 27 तारिख जते जों ऑफिस नि अब शेड्यूल ना रखा 27 तारिख परे फना आरो बसकांबो चलित दंनाय नाबो पब्लिक नि बागै कम्युनिटी लेवल नि बागै बसले दंनाय जत पयन काबारनि एसे प्लस बेखौ गुमति डिस्ट्रिक्ट नि जे चिनि जे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बे सालागि जों आरो अब शेड्यूल खाइजाक माने एमनि तो शुद्ध शेड्यूल कारिबो सब सेंटर बा कम्युनिटी लेवल एमनि वैक्सीनेशन अब चलिनो दं लाइक ए रूटीन प्रोग्राम थैंक यू